Frozen ba yan? Madami-daming tilapia yan. Yan guys, ito yung iihawin namin. Yan guys, meron kami dalang tilapia. Lilinisin namin dito sa dagat. Yan, kasama ko si Paring Wilson. Lilinis kami ng tilapia. Dahil kami dito, nag-outing. Kaya itong tilapia, dami oh. Yun. Frozen ba yan? Madami-daming tilapia yan. Yan guys, ito yung iihawin namin. Yan, dami. Frozen pa yan. Lalaki oh. Masarap na ihawin. Sarap na pampulutan.